Just a soldier of the cross, not afraid to pay the cost, and he gladly give. Mahing adlaw in sa family, Pastor Tan, Ma'am G, o sa tanang mga pastors, leaders, and workers nga nagapadayon sa pagpagamit sa buluhaton sa Dios. Dako kayong kalipay ug pasalamat sa Dios nga nakailata mo din ha. Nga nakaabot ka na ako ang mensahe sa kaluwasan og it's been 10 years na gyud nga nakaangkon sa kaluwasan hinagi ni Kristo Jesus. Salamat sa inyong pagkugi, salamat sa inyong pagampo, pagsakripisyo, sa dedikasyon sa buluhaton, sa gugma ug sa faithful service sa ministry ug sa tanang mga katawhan sa Dios nga inyong gialagaran. Salamat Pastor for leading with humility, serving with compassion, inspiring us through your faith. And sa Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Salamat kay Pastor nga gina-feed mi ninyo sa kibalo o sa pagsabot bahin sa pulong sa Ginoo. Ako kauban akong pamilya, nagapasalamat sa tanan ninyong sakripisyo para moabot kanamo gyud ang dako nga grasya sa kaluwasan ug ang inyong mga pagsakripisyo nagbunga gayud sa grasya sa Dios. Ang akong pamilya karon, kauban akong asawa ug akong mga anak nagapagamit sa buluhaton sa Dios. Kauban ako ang pamilya sa tracts distribution and soul winning ministry ug involved pod mi sa Bible study every Saturday sa church. Daghang salamat pastors and church workers, padayon lang sa pagpagamit sa mga buluhaton sa Ginoo kay daghan pang mga kalag nga nanginahanglan og kaluwasan. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Happy Pastors and Workers Appreciation Month. To God be all the glory. Good morning, brother and sister in Christ. Salamat po kay Pastor Tan o kay Ma'am G sa inyong pagtabang na ako dinha sa Thailand. Pastor, wala man ako nakabuot ang tingpa na ako sa akong kasing-kasing. Apan dako akong pasalamat sa imong guidance o pagtudlo sa mga pulong sa Ginoo. Salamat Pastor. I pray to the Lord na mapadayon pa nimo ang pagserbyo sa NCA family ug daghan pa unta kang tabangan ng mga taong nasalaan. Happy Sunday! He's always there to comfort. He's there to pray you through. He's the pastor God has given you. It's not an easy road, but it's the path He chose. And He wouldn't trade one soul for all the gold in this world. And you'll always find Him there with a smile and a prayer. He lives to reach the lost and preach the word. You call Him pastor, you call Him friend, you call Him anytime you have reached your end. He's always there to comfort. He's there to pray you through. He's the pastor that God has given you. Oh, you call Him pastor. You call Him pastor. You call Him friend. You call Him friend. You call Him anytime. Call Him you anytime. Reached your end. He's always there to comfort. He's always there to comfort. He's there to pray you through. He's the pastor that God has given you. He's the pastor that God has given you. He's the pastor that God has given you. That God has given you. Always support your pastor. Pray for him and continue to lift him up.